हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आपण मानक आम यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत। देख बर्तमान आम देखा षष्ठ श्रेणी गणित बहीर आम प्रथम पार्टी को तो देखी ठीक अच्छे संरचना उपरे। तो बर्तमान आम देखा सेकेंड पार्ट्रे संख्या क्रम मान मध्य संपर्क संख्यार क्रम मान मध्य संपर्क कौन कौन अच्छे देख बेले बेले देखि पे संख्या क्रम गुड़िक मध्य आश्चर्यजनक संपर्क देखा जाए। देख आम अजुग्म संख्या मान नहीं जोग कले कौन पाइबा। देख अजुग्म संख्या एक है आउ गोटे अजुग्म संख्या तीन, एक आउ तीन की जोग कले गोटे जुग्म संख्या पाइबा। सेम देख गोटे अजुग्म संख्या तीन टाक नहीं करवा, अजुग्म संख्या तीन टाक नहीं कले कौन हम गोटे अजुग्म संख्या पाइबा। सेमती अजुग्म संख्या चार टाक नहीं कले आम पाइबा गोटे जुग्म संख्या है। सेमती जदि अजुग्म संख्या पाँच टाक नेबा ताने आम पाइबा गोटे अजुग्म संख्या ठीक अच्छे। सेमती अजुग्म संख्या छः टाक नेले गोटे जुग्म संख्या पाइबा है। जदि आप दुईटा नौ अजुग्म संख्या ताने जुग्म संख्या पाइबे, तीन टा जदि नौ अजुग्म संख्या पाइबे। सेमती चार्टा नेले है, चार्टा नेले आप पाइबे जुग्म संख्या, पाँचटा नेले अजुग्म संख्या ए टाइप हम है। प्रकृत में यह एक सुंदर बहुत बढ़िया संरचना अटे। एपरी कहीं होता है एपरी सब हे बोली तुम्हें भावुच कि यार उत्तर हूँ यही प्रकार संरचना सब घटी था, किंतु कहीं पूर्व उल्लेख कर संरचना घटवार कारण गुड़िक संरचना भली गुरुत्वपूर्ण और उत्साहजनक एमती सब हम ही हम। चित्र ही केवल यह बुझाई पार, ये चित्र देखने तुम बुझीपार कौन सी घटना परिस्थिति को यदि बुझापी चित्र सहायक होता है। आम जब कौन घटना कि परिस्थिति को बुझा चेष्टा करें चित्रटा साहय करे। वर्ग ग्रिड में बिंदु संख्या गणन करके वर्ग संख्या प्रस्तुत कर 1, 3, 5, 7 एटा सब अजुग्म संख्या। बिंदु डट को वर्ग ग्रिड में किपर भाग कर उपस्थापन करेंगे परवर्ती आलोचना आम जा पूर्व देखा टे देख। तो यह किपर संभव ता निम्न दर्शाई देख 1 है ये 3टा है, ये पुणी देख 4टा, ये पुणी देख 5टा, ये 4टा अच्छे 1 तापर 3 तापर 5 ये 7 है, ये 9 ये कत अच्छे 9 पर 11 3 3 6 ये 5 11 है। देखुच ये आकार अच्छे सब जगह मिसेला कौन हुए 36 हो। तो यहाँ गोटे जुग्म संख्या हो गला बुझिपार। यहाँ देखुन गोटे जुग्म संख्या ग्रीन है कि नहीं, कारण जेकोसी आकार वर्ग पाई है यहीपरि चित्र आंकन कर वर्ग जदि आम आने है। तो यह वर्णना करुँचे कहीं अजुग्म संख्या गुड़ी जोग कले एक वर्ग संख्या मिले है। तो से भाई चित्रांकन करके आम कौन करवा प्रथम 10टा अजुग्म संख्यार जोगफल केते हम आम देखा है। देखला कि नहीं प्रथम 10टा अजुग्म संख्या कही जोगफल केते हम आम कह देख। तो यहाँ जब आम करवा प्रथम 10टा अजुग्म संख्यार जोगफल कही तो 10टा अजुग्म संख्यार जोगफल कहले तुम कौन कर एन स्क्वायर सूत्र पकड़ है। एन स्क्वायर माने 10 10 अच्छी कि नहीं तो 10 स्क्वायर हम तो मैंने 100 हम है। यही सूत्र अनुसार हम सेमती जब 100टा कही देख बर्तमान समस्त सामान प्रकार चित्र कल्पना करके आवश्यक अनुसार यहाँ आंशिक अंकन कर प्रथम 100टी अजुग्म संख्यार समष्टि कर तो सेमती एका कर ये चित्र कर है ना, ये चित्र कर तुम मैंने है। तो देख जदि यार उत्तर कर टाइप कर देख। तो 1 आगे है पुणी अजुग्म संख्या 1 और 3 2 नंबर नाला जुग्म संख्या पड़े एमती तुम पूरा आसो के पर्यंत 100 पर्यंत आसो है। तो देखिपार देख यहाँ देख है प्रथम 10टी विजोड़ संख्या जोग के पचार प्रथम 10टा अजुग्म विजोड़ नुह ये अजुग्म है, अजुग्म सरी अजुग्म है, यहाँ भी अजुग्म है। अजुग्म संख्यार जोग के पचार देख प्रथम 10टा जो कही 1 3 एमती नहीं कि है जीव 1 3 5 7 4 4 8 19 पर्यटन जीव। तो यह 10 × 10 भाव वर्ग भाव में ना तो मैंने 100 आए। तो देख प्रथम 100टी विजोड़ बोले कौन हम 100 गुणन 100 वर्ग भाव में 100 गुणन 100 बोले ये आसो है। तो साधारण नियम है आम एन स्क्वायर प्रथम एन टी है अजुग्म पिला हम है अजुग्म अजुग्म है प्रथम एन टी अजुग्म संख्यार जोग एन स्क्वायर सूत्र अनुसार है। तो चित्र आकार कही कर चित्र आकार को दर्शेब ये दर्शेब देख यहाँ प्रथम 2टा 1 और 2 यहाँ टोटाल कला के वर्गटा हो कि नहीं 2 वर्ग होता सेमती 3टा कले 1 3 4 ये 3 4 ये 5 9 है 9टा होनी है। पुणी यहाँ देख यहाँ गोटे वर्ग हो कि नहीं एमती 10टा है देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वर्ग हो 100 पूराटा हो 100 बुझीगला एमती हम नेक्स्ट।
तो देख ये निम्न चित्रित उपस्थापन को वर्णना करने वर्णना करें। तो जब आम उपस्थापन को वर्णना करवा तो मैंने यहाँ 1 तापर यहाँ 3 है तापर यहाँ 5 तापर हम 7 तापर हम 9 है तापर हम 11 देखो 3 3 6 ये 7 8 9 10 11 एमती हम है ये चित्रित उपस्थापन को आम वर्णना करवा बर्तमान है तो मैंने के हम 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 9 प्लस 11 रहा है तो देख तो आम बर्तमान देखा आस बुझार प्रथम देख गणन संख्या को आग को और पछ को लिखि जोग कले जपरी 1 कौन हो 1 प्लस 2 तापर आउ थे पुणी पछटा से देख 3 1 प्लस 2 प्लस 3 पुणी पछटा 2 प्लस 1 2 प्लस 1 है बुझिपार तो वर्ग संख्या कहीं है हुए जानापी तुम्हें एक समान प्रकार चित्र अंकन करके वर्णना करने तो वर्णना बर्तमान करवा तो यहाँ जब आम करवा 1 नंबरटा है देखो यहाँ 1 नंबर प्रश्न प्रथम प्रश्नटा है यदि करवा प्रत्येक संख्या को एक डट बिंदु है मूल भाव कल्पना करवा देख जब आम करवा तमें 1 डट है यार अर्थ है 1 डट यहाँ 1 2 1 तमें केतटा 2 1 3 1 4 4टा डट 2 गुणन 2 मैंने इमती हम देख 2 गुणन 2 मैंने ये भाया डटा हम है वर्गटा बुझिपार है नेक्स्ट है 3 गुणन 3 मैंने 1 2 3 1 2 3 1 2 3 है 4 डट मैंने 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 एमती कर बुझिपार ये भाव में कर डट गणिक ये हिसाब से कर यहाँ के बढ़े देख पार्छ 1 2 3 पुणी अथवा 2 1 स्टार्ट हम ये 1 2 3 4 हम पुणी ये पछटा देख 3 2 1 हम कर ये डट गुड़िक मध्य संख्या को केन्द्र करके समान भाव में व्यवस्थित हम बुझिपार देख बुझिपार ना डट एमती व्यवहार करके है ये डट कर डट व्यवहार करके नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन तापर नेक्स्ट देख प्रश्न 2 नंबर देख आंकी तुम चित्रर एक बृहत रूप को कल्पना करी आवश्यक अनुसार यहाँ आंशिक अंकन करके निम्न संरचना मूल्य केते हम कहीपर कि बोली पचार 1 2 3 एमती अनेस्पद पुणी यू 3 2 1 ये कर बुझे तो 2 नंबर देख उत्तर कर 2 नंबर 1 नंबर तो बुझे ये हम डट व्यवहार करके कहली जमी कर 2 नंबर देख तुम 1 2 3 एमती अनेस्पद पर्यटन 2 1 3 2 1 एमती जोगफल ये संख्या मैंने मिसिक 100 पटीर एक बड़ स्क्वायर तैयारी करेंगे तेणु जोगफल कौन हम 100 गुणन 100 तमें हम 1 1 1 2टा 0 यहाँ नुह कि यहाँ किसी नुह यहाँ किसी नुह यहाँ भूल है यहाँ किसी ना नेक्स्ट है देख तापर आउ गोटे देखा ये हम है नेक्स्ट 3 नंबर तो ये 100 फुट्रे गोटे कर देख 3 3 6 3 9 10 100 फुट्रे एमती कर गोटे नेक्स्ट तुम प्रश्न रही 3 नंबरटा समस्त 1 को क्रम जोग कर आग को बढ़ेले तुम्हें कौ संरचना पाइब और जिते बड़े तुम्हें समस्त 1 क्रम को आग को पक्ष को जोग कर कौ संरचना पाइब बोली सी कही समस्त 1 को क्रम जोग कर आग को बढ़ेले तुम्हें कौ संरचना पाइब और जिते तुम्हें समस्त 1 क्रम आग को पक्ष को जोग कर कौ संरचना पाइब देख केमती करवा तार उत्तर लिख 1 मान को जब ऊपर तले जोग कर ऊपर को जोग कले कौन हम 1 2 3 4 आकार रही बढ़ी बढ़ी ऊपर तले जोग कले 1 2 3 पुणी 2 1 है 3टा जीव पुणी 2टा पछु पाइब है एमती कर यहाँ कौ आकार हम ना डायमंड आकार हम है कम देखा डायमंड भाई देखा कम देखा तो एमती डायमंड आकार देखा है नेक्स्ट जीव नेक्स्ट प्रश्न उत्तर करवा 4 नंबर प्रश्न देख 4 नंबर प्रश्न को तुमको जे तुम्हें गणन संख्यार क्रम को आग को बढ़ाई जोग कले कौ क्रमटी पाइब यार एक छोट चित्रित उपस्थापन करके वर्णना कर है गणन संख्यार क्रम जब आग बढ़ेगा जो कले कौ क्रमटी पाइब यहाँ एक छोट चित्रित उपस्थापन कर देख
तो जब आम आगे बढ़े जोग करवा मैंने 1 2 3 4 नहीं आगे बढ़ तो 1 2 मिसेले 3 3 है 3 मिसेले 6 पुणी 6 4 मिसेले 10 10 5 मिसेले 15 एमती हम 15 6 मिसेले 21 एमती हम यह त्रिभुज संख्या कह प्रत्येक पद त्रिभुज आकार में डट द्वारा देखा जाए देखो कमी देखे तो ये भाया दर्शे 1 3 6 पुणी 10 10 पर 15 एमती आसो है 5 नंबर प्रश्न तुम रहा जे तुम्हें क्रमिक त्रिकोणीय संख्या जोड़ी को जोग करने आरंभ कले जता 1 + 3 3 + 6 6 + 10 10 + 15 एमती हो तुम्हें कौ क्रमटी पाइब और कहीं यार चित्रित उपस्थापन कर कि से पचार 3टा क्रमिक त्रिकोणीय संख्या जोड़ी है तो देख केमती कर तो जब आम त्रिकोणीय लगातार 2टी त्रिभुज संख्या जोग करवा त्रिकोणीय मैंने कौन त्रिभुज तो 1 रे 3 जोग कर 4 पुणी 3 रे 6 मिसेब 9 6 रे पुणी 10 मिसेब 16 है यह स्क्वायर हिसाब से आसो कमी आसो 2 रो स्क्वायर हिसाब से आसो 2 रो स्क्वायर 3 रो स्क्वायर 4 रो स्क्वायर 5 रो स्क्वायर 6 रो स्क्वायर एमती आसो है तापर नेक्स्ट प्रश्न देला 1 ठार आरंभ कर 2 रो घात गुड़ी को जोग करवा आरंभ कले यथा 1 तापर 1 + 2 तापर 1 + 2 + 4 है बुझल कि ना तापर घात गुड़ी जोग करा 1 घात 1 2 रो घात 2 3 रो 4 3 रो घात 9 तो मैंने 1 2 तापर 4 तापर 8 है 8 ये करा कौन कर कौन पाइब यहाँ क्रमर प्रत्येक संख्यार एक जोग कर तुम्हें कौ संख्या पाइब एपरी कहीं होती दर्शक 6टा देख बर्तमान तीन कर तो ये चित्रटा कर है 1 तापर 3 तापर 5 जोग कर है कले कौन हम तो ओडार कौन कराब 1 1 जोग करा है 1 + 2 3 है 3 रू 1 जोग करा 2 1 3 + 4 7 है +1 8 आइब पुणी 2 1 3 4 7 7 8 15 आइब आ गोटे 1 जोग करा तो कौन कर 2 रो पावर शक्ति आकार जोग कर 1 1 1 + 2 3 3 रे 1 जोग करा है 3 रे 1 जोग करा 4 आइब 7 आइल 7 रे 1 जोग करा 8 आइब 15 15 रे 1 मिसेले 16 तो देख 4 8 16 आई नहीं 2 4 8 16 एमती आस प्रत्येक 1 जोग कले आम 2 रो पावर आसो है सब जगह 1 जोग कराई देखुच हाँ निश्चित तो ये चित्र देखा तुम 1 2 तापर 4 तापर 8 तापर 16 एमती तापर तुम नेक्स्ट प्रश्न रे कौन ना त्रिकोणीय संख्या गुड़ी को 6 द्वारा गुणन करके 1 जोग कले कौन पाइब यह द्वारा तुम्हें कौ क्रमटी पाइब तुम्हें यही क्रम को चित्रित उपस्थापन कर व्याख्या कर त्रिकोणीय संख्या गुड़ी को 6 द्वारा गुणन करके 1 जोग कले है 6 द्वारा गुणन कर पुणी 1 जोग कर देख कौन त्रिकोणीय मैंने कौन त्रिभुज है जिते आम त्रिभुज बा त्रिकोणीय संख्या गुड़ी को 6 द्वारा आम गुणन करवा और 1 जोग करवा से आम षड़भुज संख्या मान पाइबा देख यार अनुक्रम को हूँ 7 षड़भुज मान कौन 7टा है 19 37 61 91 एटा ये टाइप पाइबा ये अनुक्रम को डट बिंदु द्वारा देखिले षड़भुज है षड़भुज आकृति है देखा जाए उदाहरण स्वरूप 7 संख्याटी एक षड़भुज को षड़भुज है भुज है षड़भुज प्रतिनिधित्व करे जार कि मध्य भाग में 1टी बिंदु और ताकू घेरिकी है घेरिकी कौन हुए ना 6टी बिंदु रहे प्रत्येक परवर्ती संख्या षड़भुज आउ गोटे गोटे पर्याय को जोग करे जहाँद्वारा कि तार आकृति को अविकल रखे आकार को वृद्धि करे यही धारा षड़भुज गठन को प्रदर्शन करे बुझीपार देखा नेक्स्ट तो ये चित्र आसो है ये जो मुझे कमे टे बर्तमान ये चित्र तुम आसो गोटे तापर एम षड़भुज हम मझे गोटे रुणी षड़भुज हम मझे गोटे रुणी षड़भुज हम मध्य गोटे ये टाइप तैयारी हम बुझे नेक्स्ट तापर नेक्स्ट प्रश्न रम 8 नंबर प्रश्न जोटा कि तुम्हें षड़भुजाकार संख्या गुड़ी को आग को जोग करने आरंभ कले जता 1 तापर 1 + 7 तापर 1 + 7 + 19 तापर 1 + 7 + 19 + 29 आग कौन हम तुम्हें क्यों क्रमटी पाइब एक घनर चित्र व्यवहार करके व्याख्या करने है घन घन मान यहाँ ये चित्र करके व्याख्या करने तो देख कौन कर तब तुम आंसर लिख जिते आम षड़भुज है षड़भुज संख्या मान जोग करने आरंभ करूँ
1 ତାପରେ 1 + 7 ତାପରେ 1 + 7 + 19 ତାପରେ 1 + 7 + 37 ସେତେବେଳେ ମିଳୁଥିବା ଅନୁକ୍ରମ ହେଉଛି ଘନ ସଂଖ୍ୟା। ଯେମିତିକି 1 ତାପରେ 1 7 8 ଏଇଟା 8 ତାପରେ 1 7 8 + 19 27 ତାପରେ এই ଚାରିଟା ମିଶାଇଲା ବେଳକୁ ପୁଣି 64 ହେଲା। ତାପରେ 3 3 9 3 କ୍ୟୁ ଜାଗାଟା ପାଉଛ ହେଲା ଘନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ତାପରେ 1 ର 1 ହେଲା 2 ର 2 2 4 2 8 ତାପରେ ଏଇଟା 3 ର କ୍ୟୁ ହେଲା ଏଇଟା 3 ର କ୍ୟୁ ଏଇଟା 4 ର କ୍ୟୁ ଏଇଟା 5 ର କ୍ୟୁ ଏମିତି ଆସିବ ଅଟୋମେଟିକ୍ 6 ର କ୍ୟୁ 7 ର କ୍ୟୁ ଏମିତି ଆସିବ 6 5 ର କ୍ୟୁ ମାନେ 125 6 ର କ୍ୟୁ ମାନେ 636 ହେବ ଏମିତି କରିବ ହେଲା କ୍ୟୁ ବନେଇକିରି କରିବ ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗଠନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଭୁଜ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯୋଗ କରେ। ପ୍ରଥମ ଯୋଗ ଏକମାତ୍ର ଘନକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷଡ଼ଭୁଜ 7 ଯୋଗରେ 2 + 2 + 2 ଆକାରର ଘନ ମୋଟ ଘନ 8ଟା ତିଆରି ହୁଏ ହେଲା। ତାପରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରଖିଲେ ବଡ଼ ଘନ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହୁଏ ଯାହାର ଘନ ସଂଖ୍ୟା 3 ର କ୍ୟୁ ମାନେ 27 4 ର କ୍ୟୁ ମାନେ 64 ସହିତ ମେଳ ଖାଏ ହେଲା। ଏ ଯେଉଁ ଘନ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ ଦେଖାଯାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଷଡ଼ଭୁଜ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସାରେ ଲଗାଇଲେ ଏକ 3 ମାପର ଘନ ଗଠିତ ହୁଏ ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍ତର ଯୋଗ ହୋଇକରି ଘନର ଆକାର ସମାନ ଭାବରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ତୁମ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ 9 ନମ୍ବରଟା। ସାରଣୀ 1ରେ ଥିବା କ୍ରମମାନଙ୍କରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂରଚନା ସମ୍ପର୍କକୁ ବାହାର କର ବା ନିଜର ସଂରଚନା ତିଆରି କର। ସେଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଏପରି ହେଉଛି ତାହାକୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଦର୍ଶାଇବ ବୋଲି ସେ କହିଛି ହେଲା। ସାରଣୀ 1ରେ ଥିବା କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସଂରଚନା ସମ୍ପର୍କକୁ ବାହାର କରିବା ଆଉ ନିଜର ସଂରଚନା ତିଆରି କରିବା ହେଲା। କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି ମୁଁ କହିସାରିଛି ତ ଏ ବାକ୍ୟଟାକୁ ତୁମେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇକି ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା ଆକୃତିରେ ସଂରଚନା। ଗଣିତର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ତଥା ମୌଳିକ ସଂରଚନା ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହି ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ମାତ୍ରିକ ଦ୍ୱିମାତ୍ରିକ କିମ୍ବା ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ହେଲା 1D 2D 3D ଏଇଟା ଆଗରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ଟିକେ ଜାଣିଛେ କିମ୍ବା ଏପରିକି ବହୁମାତ୍ରିକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଗଣିତର ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକର ସଂରଚନା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ତାହାକୁ ଜ୍ୟାମିତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗଣିତର ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆକୃତି ସହିତ ସଂରଚନା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ତାକୁ ଜ୍ୟାମିତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆକୃତିମାନଙ୍କର କ୍ରମ ହେଉଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକୃତି ସଂରଚନାକୁ ଯାହାକୁ କି ବ୍ୟବହାର କରିକି କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଗଣିତଜ୍ଞମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିଥାନ୍ତି। ଗଣିତରେ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ଆକୃତି ସାରଣୀରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ ସାରଣୀ 3ରେ ଦେଖ ଏ ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ତୁମେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ନା ଦେଖିପାରୁଛ। ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଆକୃତି ଏଇଟା ଚତୁର୍ଭୁଜ ଏଇଟା ପଞ୍ଚଭୁଜ ଏଇଟା ଷଡ଼ଭୁଜ ଏଇଟା ସପ୍ତଭୁଜ ଏଇଟା ଅଷ୍ଟଭୁଜ 9 ଭୁଜ ଏଇଟା 10 ଭୁଜ ଏମିତି ଜାଣିପାରୁଛ। ତାପରେ ସେମିତି K2 ଏଇଟା K3 ମାନେ 3ଟା ଭାଗ ଅଛି K4 K5 K6 ଏଭଳିଆ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଏଇଟା 4ଟା ହେଲା ଏଇଟା 6ଟା ସରି ଏଇଟା 9ଟା ଏଇଟା 1ର ସ୍କୋୟାର ଏଇଟା 2ର ସ୍କୋୟାର 3ର ସ୍କୋୟାର 4ର ସ୍କୋୟାର 5ର ସ୍କୋୟାର ଏଇଟାରେ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଏଇଟା ସେମିତି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ 1ର ସ୍କୋୟାର ଏଇଟା 2ର ସ୍କୋୟାର ଏଇଟା 3ର ସ୍କୋୟାର ଏଇଟା 4ର ସ୍କୋୟାର ଏଇଟା 5ର ସ୍କୋୟାର ଏଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଆକାର ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ସେମିତି ଏମିତି ବି ଚିତ୍ର ହେଇପାରିବ ହେଲା ଦେଖିପାରୁଛୁ ହେଲା। କଚ୍ ତୁଷାରକଣା ଏଇଟା ହେଲା ବୁଝିପାରିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଆସ ବୁଝିବା ସାରଣୀ 3ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରମରେ ସଂରଚନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିକି କୁହ। ସଂରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଛି ତ ଦେଖ ସଂରଚନା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଦେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମ ଖାତାରେ ସାରଣୀ 3ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରମର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆକୃତିକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିବ। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାହେଉଛି ବୋଲି କୁହାହେଉଛି ହେଲା। ଏଇଟା ଲେଖିବ ତୁମେ ସରଳ ବହୁଭୁଜ ହେଲା ଏସବୁ ଯାଏ ସରଳ ବହୁଭୁଜ। ତାପରେ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖଚିତ୍ର ହେଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଏଇଟା ବେଶୀ ଗୁଡ଼ିଏ ବର୍ଗଚିତ୍ର। ତାପରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା କଚ୍ ତୁଷାରକଣା ହେଲା ଏଇଟା କ'ଣ କହୁଛି କଚ୍ ତୁଷାରକଣା। 1 ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହୋଇଗଲା। 2 ନମ୍ବର ଯିବା। 2 ନମ୍ବର କହିଛି ତୁମ ଖାତାରେ ସାରଣୀ 3ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରମର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆକୃତିକୁ ତୁମର ଅଙ୍କନ କରିପାରିବ କି? ଯଦି ହଁ
ବା ନା ତେବେ କାହିଁକି ଆଉ ଯଦି କରିପାରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆକୃତିଟିକୁ ତିଆରି ହେବାର ନିୟମ କିମ୍ବା ସରଞ୍ଚନାକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରିବା ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମଟା ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଖାଚିତ୍ର ହେଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଖାଚିତ୍ର। ଦେଖ ଏହି ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁ ବା ଡଟ୍ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ରେଖାରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥାଏ। ବିନ୍ଦୁ ବଢ଼ିଲେ ରେଖା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ ହେଲା। ତ K5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇଥିଲା ତ ତୁମେ K6ଟା ମୁଁ ଏଠି ବନେଇ ଦେଇଛି ହେଲା। ଏ ଟାଇପ୍ର ଚିତ୍ରଟି ହେବ ହେଲା। ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିଦେଉଛି ଦେଖିବ ଏ ଟାଇପ୍ର କରିବ। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଖାଚିତ୍ର ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ। ତାପରଟା ଥିଲା ତୁମର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ କରିଥିଲା। ଏଠାରେ ଡଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଗ ଆକାରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସଂଖ୍ୟା ଏଭଳି କ'ଣ କେମିତି ରହିଛି ନା ଫାଷ୍ଟ 1ର ସ୍କୋୟାର 2ର ସ୍କୋୟାର 3ର ସ୍କୋୟାର 4ର ସ୍କୋୟାର n ସ୍କୋୟାର ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଅଛି। ତ ବୁଝିଲେ ଚିତ୍ରଟା ଯଦି ଦେଖିବା କେମିତି ହେବ ନା ଚିତ୍ରଟା ଏଇଭଳିଆ ହେବ। ଏକ୍ସଟ୍ରାଟା ଯଦି ତୁମର ହେବ ଚିତ୍ରଟା ଏଇଭଳିଆ ହେବ ହେଲା। ଟିକେ ଜୁମ୍ କମେଇ ଦେଇଛି ହେଲା। 1 ଏଠି 4ଟା ଏଠି 9ଟା ଏଠି 16ଟା ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ହେବ ହେଲା। ଦେଖ 1ର ସ୍କୋୟାର 2ର ସ୍କୋୟାର 3ର ସ୍କୋୟାର 4ର ସ୍କୋୟାର 5ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ହେବ। ଏଇଟା ପଚାରିଥିଲା ତୁମକୁ ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ। ତାପରେ ପ୍ୟାଟର୍ନଟା ଥିଲା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ବା ଷ୍ଟେକ୍ଡ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ ଯେଉଁଟା ତ୍ରିଭୁଜ ପ୍ୟାଟର୍ନଟା ହେଲା। ଏଠି କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଯଦି ଆମେ କରିବା ଡଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତ୍ରିଭୁଜ ଆକାରରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ସଂଖ୍ୟା ଏଭଳି ବଢ଼େ ହେଲା। ଦେଖ 1 2 3 ତାପରେ 6 ତାପରେ 10 ଏ ଟାଇପ୍ର ଟ୍ରାଇଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବରରେ ବଢ଼ିଥାଏ ହେଲା। ଦେଖ କେମିତି କରିବ ତ ବହିରେ ତୁମର ଏଇ ଯେମିତି ଦେଇଥିଲା ତ ଏ ପ୍ୟାଟର୍ନଟାକୁ ତୁମେ ନୂଆକିରି କରିବ ହେଲା। ଏମିତି କରିବ ହେଲା। ତ୍ରିଭୁଜ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତ୍ରିଭୁଜ କେମିତି କରିବ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଏ ଟାଇପ୍ର ପ୍ୟାଟର୍ନ ରହିବ। 1 2ର ସ୍କୋୟାର 3ର ସ୍କୋୟାର 4ର ସ୍କୋୟାର 5ର ସ୍କୋୟାର ଆକାର ରହିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଆମର କୋଚ୍ ତୁଷାରକଣା ହେଲା। କୋଚ୍ ସ୍ନୋ ଫ୍ଲେକ୍ ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା ତ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ୟାଟର୍ନଟା ଥିଲା। କ'ଣ କରିବ ଏଟାକୁ ତୁମେ ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଥିଲେ ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏକ ତ୍ରିଭୁଜ ନିଆଯାଏ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛୋଟ ତ୍ରିଭୁଜଟିଏ ଯୋଡ଼ାଯାଏ ହେଲା। ତ୍ରିଭୁଜ ନେଇକରି ତାପରେ ଏମିତି ଯୋଡ଼ାଯାଏ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା। ତ ଏଇଭଳି କରିକିରି ଏହା ଏକ ତୁଷାରକଣା ବା ସ୍ନୋ ଫ୍ଲେକ୍ ଭଳିଆ ହେଇଯାଏ ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ ହେଲା ହେଲା ତୁଷାରକଣା ଭଳିଆ ହେଇଯାଏ ନିଶ୍ଚିତ। ତ ଯଦି ଆମେ ସବୁଯାକୁ ସଜେଇକି ଲେଖିବା ଏଟାକୁ କୁହାହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାଫ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ସର୍ଜିତ ବର୍ଗଚିତ୍ର ତାପରେ ଆସିବ ସର୍ଜିତ ତ୍ରିଭୁଜ ତାପରେ ଆସିବ କୋଚ୍ ତୁଷାରକଣା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆସିବ ପ୍ୟାଟର୍ନଟା ହେଲା। ପ୍ୟାଟର୍ନଟା ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ୟାଟର୍ନ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଲା ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଖ୍ୟାକ୍ରମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା। ପ୍ରାୟତଃ ଆକୃତି କ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ସଂଖ୍ୟାକ୍ରମ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ସମ୍ପର୍କ ଉଭୟ ଆକୃତିର କ୍ରମ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକ୍ରମକୁ ବୁଝିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଆମେ ନେବା ସରଳ ବହୁଭୁଜର ଆକୃତି କ୍ରମରେ ବାହୁ ସଂଖ୍ୟା 3ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗଣ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେପରି 3 4 5 6 ଏମିତି ସୂଚିତ କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ସରଳ ତ୍ରିଭୁଜ ଚତୁର୍ଭୁଜ ପଞ୍ଚଭୁଜ ଷଡ଼ଭୁଜ ଅଷ୍ଟଭୁଜ ନବଭୁଜ ଦଶଭୁଜ ଆକାରରେ ସଜାଯାଇଥାଏ। ସରଳ ଶବ୍ଦଟି ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଏହି ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକର ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ସମାନ କୋଣ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଓ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦେଖାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ କୋଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅଧିକ ହେଲା। ତ ଆସ ବୁଝିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଦେଲା ସରଳ ବହୁଭୁଜ ଆକୃତି କ୍ରମରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକୃତିର ବାହୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗଣି ଲେଖିବା ଏବଂ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମ ପାଇବ ସରଳ ବହୁଭୁଜ କ୍ରମରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକୃତିର କୋଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗଣିବା। ତୁମେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମ ପାଇବ କି ଏହା କାହିଁକି ହେଉଛି ତୁମେ ଗଣନା କରିପାରିବ କି ବୋଲି କହିଛି 1 ନମ୍ବର। ବୁଝିପାରିଲ ତ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ହେଲା। ସରଳ ବହୁଭୁଜ ହେଲା ସମଚତୁର୍ଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ସାଇଡ଼୍ ଥାଏ ବା ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଥାଏ। ତେଣୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କୋଣ ସଂଖ୍ୟା। ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜର 3ଟା ପାର୍ଶ୍ୱ 3ଟା କୋଣ ସେମିତି ଚତୁର୍ଭୁଜର 4ଟା ପାର୍ଶ୍ୱ 4ଟା କୋଣ ପଞ୍ଚଭୁଜର 5ଟା ପାର୍ଶ୍ୱ 5ଟା କୋଣ ଷଡ଼ଭୁଜର ଷଡ଼ଭୁଜର 6ଟା ପାର୍ଶ୍ୱ 6ଟା କୋଣ ସପ୍ତଭୁଜର ସେମିତି 7ଟା ପାର୍ଶ୍ୱ 7ଟା କୋଣ ଅଷ୍ଟଭୁଜର 8ଟା ପାର୍ଶ୍ୱ 8ଟା କୋଣ ନବଭୁଜର 9ଟା ପାର୍ଶ୍ୱ 9ଟା କୋଣ ଦଶଭୁଜର ସେମିତି 10ଟା ପାର୍ଶ୍ୱ 10ଟା କୋଣ ହେଲା। ଅନୁକ୍ରମ ରହିବ କ'ଣ ତୁମର 3 4 5 6 7 8 ଏମିତି ରହିବ ସିରିଏଲ୍ ହେଲା। ଚିତ୍ରଟା ତୁମର ଏଇଭଳିଆ ରହିବ ବହିରେ ଅଛି ହେଲା। ସରଳ ବହୁଭୁଜର ହେଲା ବୁଝିପାରୁଛ ଏଇଭଳିଆ ରହିବ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଖାଚିତ୍ର କ୍ରମରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକୃତିର ରେଖା ସଂଖ୍ୟା ଗଣ। ତୁମେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମ ପାଇବ ଏହିପରି କାହିଁକି ହେଉଛି ତୁମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଖାଚିତ୍ର କ୍ରମ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକୃତିର ରେଖା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗଣ। ତ ଦେଖ 2ଟା ଦେଲା ରେଖାର ଅନୁକ୍ରମ। ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଆର ଅନୁକ୍ରମ ଦେଖିବା 1 3 6 10 15 ଆକାର ଏହାକୁ ତ୍ରିଭୁଜ ସଂଖ୍ୟା ବା ଟ୍ରାଇଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ କହିବା। ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ାଯାଏ
ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ପୂର୍ବତନ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ରେଖା ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ରେଖା ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ହେବ ନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିଯାଏ ରେଖା ସଂଖ୍ୟାଟା, ବୁଝିଲା। ତ ଏଭଳିଆ ରେଖା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଲେଖଚିତ୍ରଟି ଦେଖିପାରୁଛ। ତାପରେ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମ ପାଇଁ ରହିବ ଯେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବର୍ଗଚିତ୍ରରେ କ୍ରମରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକୃତିରେ କେତୋଟି ବର୍ଗଚିତ୍ର ଅଛି, ଏହା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମକୁ ଦର୍ଶାଉଛି, ଏପରି କାହିଁକି ହେଉଛି ତୁମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ବର୍ଗଚିତ୍ର ବିଷୟ ନାଇଁ କି। ତ ଦେଖ, ତ ଆର ଯଦି ପ୍ୟାଟର୍ନଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆର ପ୍ୟାଟର୍ନଟା କ'ଣ ହେବ ନା ସ୍ଥଳୀକୃତ ବର୍ଗ, ଷ୍ଟାପଲ ବର୍ଗ, ଅନୁକ୍ରମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ରମରେ ଛୋଟ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଏ। ଦେଖ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା, ଏକର ବର୍ଗ 1 ତାମାନେ ଗୋଟେ ହେଲା, ତାପରେ 2ର ବର୍ଗ 2, 2 ମାନେ 4, 4 ମାନେ ଏମିତି 4, ବୁଝିପାରିଲ। ସେମିତି 3ର ବର୍ଗ ମାନେ ଏମିତି କରିବ ହେଲା, 3 ଏଠି 3ଟା ଏଠି 3ଟା ହେଲା, ଏମିତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି 9ଟା, 4 ବର୍ଗ ସେମିତି 5 ବର୍ଗ ହେଲା, ଏଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ଅନୁକ୍ରମ ହେବ 1 ତାପରେ 4 ତାପରେ 9 ତାପରେ 16 ତାପରେ 25 ଏ ଟାଇପ୍ର ହେବ। ଏହାକୁ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ n × n ଅର୍ଥାତ୍ n² ଆକାରରେ ରହିବ, ବୁଝିଲ। ଚିତ୍ରଟି ଏଭଳିଆ ହେବ, 1 ଏଠି 4ଟା ଏଠି 9ଟା ଏଠି 16ଟା ଏଠି 25ଟା ଏମିତି ହେବ। ଅନେକ ବର୍ଗଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ତାପରେ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିବ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ରମରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକୃତିରେ କେତୋଟି ଛୋଟ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି, ଏହା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମକୁ ଦର୍ଶାଉଛି, ଏପରି କାହିଁକି ହେଉଛି ତୁମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ କି। ସୂଚନା ଦେଇଛି କ୍ରମରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକୃତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାରରେ କେତୋଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ବିଷୟରେ ପଚାର। ତ ଆର କ'ଣ କରିବ, ତ୍ରିଭୁଜ ଷ୍ଟାକ୍ ବା ଷ୍ଟାକ୍ ହେଲା ଟ୍ରାଏଙ୍ଗେଲ୍। ଏହି ଅନୁକ୍ରମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ରମରେ ଛୋଟ ତ୍ରିଭୁଜର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକୃତି 1 ଗୋଟେ ଛୋଟ ତ୍ରିଭୁଜ, ଏଇଟା 4ଟା ହେଲା, 4ଟା କରିବ ହେଲା, 4ଟା କରିବ, ଏମିତି କରି କରି ଯିବା। ତୃତୀୟରେ 9ଟା ତାପରେ 16ଟା ତାପରେ 25ଟା ହେଲା, ମୁଁ ଆଗରୁ ଦେଖେଇଛି ଚିତ୍ର ହେଲା, ଏ ଅନୁକ୍ରମରେ ହେବ 1 4 9 16 25 ଆକାର ହେବ। ଏହି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁକ୍ରମ କାରଣ ତ୍ରିଭୁଜ ଗୁଡ଼ିକ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଛା ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବର୍ଗ ଆକାରର ଗଠନ କରେ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂଆ ସ୍ତର ପୂର୍ବତନ ସ୍ତର ଉପରେ ଯୋଡ଼ାଯାଏ ହେଲା, ଯାହାର ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ଗ ଆକାରରେ ବଢ଼େ ହେଲା। ଦେଖ କେମିତି ବଢ଼ିବ, ତ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ବଢ଼ିବ। ଏଠି 1 ତାପରେ 4 ତାପରେ 9 ତାପରେ 16 ତାପରେ 25 ଆକାର ବଢ଼ିବ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ତୁଷାରକଣା କ୍ରମରେ ଗୋଟେ ଆକୃତିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆକୃତି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ଏକ ଗତି ଅବରୋଧକ ଉଠାଣି ହମ୍ସ ଦ୍ୱାରା ବଦଳା ଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କରାଯାଏ। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକର ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୁଦ୍ରରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ତୁଷାରକଣା ଚିତ୍ରକ୍ରମରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକୃତିରେ କେତୋଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଛି, ଏହାର ଅନୁରୂପ ସଂଖ୍ୟାକ୍ରମଟି କ'ଣ ହେବ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 3 12 48 ଅର୍ଥାତ୍ 4 ହେଲା 3 ଗୁଣ 4 ଘାତର 3 ଗୁଣ ଘାତର 3 ଗୁଣ ମାନେ 3 ଗୁଣନ 4 ଘାତ 0, 3 ଗୁଣନ 4 ଘାତ 1, 3 ଗୁଣନ 4 ଘାତ 2 ଏ ଟାଇପ୍ର ଚାଲିବ। ଏହି କ୍ରମକୁ ଦର୍ଶାଇବ ହେଲା। ତ ଏହି ଅନୁକ୍ରମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ରମରେ ରେଖାଖଣ୍ଡର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକୃତି ସମୂହ ହେଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ ଚିତ୍ର ହେବ, ବୁଝିପାରିଲ। ଚିତ୍ରଟା ଏଭଳିଆ କରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ତୁମର କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଏଇଟା ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବ ଭଲରେ କ'ଣ ଶିଖିଲ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବି ଏକ୍ସଟ୍ରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ହେଲା। ଏକ୍ସଟ୍ରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।